हुआ? ये पूरा एरिया में जो ब्लैकआउट हो गया था, इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलिए, अभी मैं ऐलान किया है तो आज पूरा काम है 10-15 मिनट बंद रहेगा। काय के लिए बंद रहेगा मालूम नहीं, ये बोला हम चाहिए आज का क्या में काम में थोड़ा उसके लिए बोला है। क्या काम आपको तो बोलना चाहिए ना, क्या काम है अब उनको पता है। बोला 20 मिनट ही बंद रहेगा, 9 बजे लेके 20 मिनट तक। आपको क्या लगता है इसमें फायदा होगा? देखो फायदा बहुत अच्छा है। अच्छा तो सरकार तो अपने बना दे रहा है, झमेला लगा शुरू कर देता है, एक्शन शुरू। लेकिन लोग नवाई लोग सब बोल रहे हैं देखो क्या करें। अभी आप लोगों को सर में तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी जो आ जाए सब मिल जाएगा, खत्म। जो है तो शांति में जो साथ देगा वो वाला साथ देगा, उसके आगे कोई नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई इलाका दादा है भी तक कुछ नहीं। আচ্ছা, আপনারা সময় দিয়ে আপনারা এখানে ইলেকশন আছে, তুমি তো আগে কি করতে? আমি টিএমসি মমতা ব্যানার্জিকে কেন এতদিন বাজে কেন মমতা ব্যানার্জি তোমার জন্য কি করলো? উনি কিছু না করুন, উনি অনেক ভালো। উনি গরিবকে তো করেছে, ওইটাই শান্তি। আর আমরা না পাই, গরিব তো পাচ্ছে, ওইটাই আল্লাহর সুবিধা আদায়। তুমি মমতা যতদিন ব্যানার্জি থাকবে ততদিন উনি ভোট পাবে, ওদের সেবায় কেউ পাবে না। হয়তো তোমার কেউ পাবে না। মমতা ব্যানার্জিকে ভালো লাগে? হ্যাঁ ওদের জিন্দাবাদ। যতদিন থাকবে ভারতে ওই থাকবে, তার আগে আর কেউ থাকবে না। তোমার মমতা ব্যানার্জি তোমাকে ভালো লাগে, তাই হ্যাঁ তো? ভালো লাগে, কেন ভালো লাগে? ভালো লাগে বলে তো আপনাকে বলছি আমি ভালো লাগে। সারা জীবন ওনাকে ভোট দিয়ে যাবো, যাতে মার্ডার হয়ে যায় যাবো, ওরা চিন্তা নেই, ভোট ওকে দিয়ে যাবো যাতে যে আসুক। এইদিকে বললাম আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাকে যে ভালো লাগে ল্যাবটা দেখবেন, না ভালো লাগবে কেটে দেবে। আপনাদেরকে সালাম। তুমি কোথায় কাজ করো? আমি এই তো একটা হোটেল আছি, হোটেলে আপনার কি ভুলে আছি, আপনার দরবার